ناظرین السلام علیکم، روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل ادا نہیں کرتا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کے ہاتھوں شہر کے اقلیتی علاقے میں تقریباً 8 کروڑ کے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ عوام میں خوشی کی لہر، شہر کی ترقی ہی میرا مقصد کیا اظہار۔ مجلس اتحاد المسلمین ڈپٹی میئر ادریس خان ہمراہ موجود۔ بودھن رکن اسمبلی شیخ العامر نے گوتم بدھ مندر کی تعمیر کے لیے 4 لاکھ روپے فنڈ فراہم کرنے کا دیا تیقن۔ متحدہ ضلع نظام آباد و کاماریڈی میں پرجاوانی پروگرام کا کامیابی کے ساتھ انعقاد۔ آئی بی اے ورلڈ وومین باکسنگ چیمپئن کی سیمی فائنل میں باکسر نکھت زرین داخل، ہر مقابلے میں 5-0 سے کامیابی درج کروائی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گوتم بدھ مندر کی تعمیر کے لیے رکن اسمبلی بودھن شیخ العامر نے خصوصی فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کا کیا اظہار۔ بودھن منڈل کے ہنسا دیہات میں مقیم عوام نے حیدرآباد میں رہائش پذیر رکن اسمبلی بودھن شیخ العامر سے ملاقات کی۔ وہ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ مندر کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش کی، جس پر رکن اسمبلی بودھن شیخ العامر نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے گوتم بدھ کے مجسمے کے قیام کے لیے خصوصی فنڈ سے 4 لاکھ روپے مختص کرنے کا اعلان کیا، جس پر مقامی عوام نے ملے شیخ العامر کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی۔ اس پروگرام میں حلقے سے وابستہ TRS پارٹی سے منسلک قائدین، یوجنا نائب صدر جے سنجیو پٹیل، موضع کے MPTC شیوا، موضع کے سرپنچ و دیگر نے شرکت کی۔ شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا سنجیدہ اقلیتی علاقے میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے فنڈز منظور کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا کیا آغاز۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے کس حد تک سنجیدہ ہے، اس بات سے ہر کوئی واقف ہے۔ شہر کے اقلیتی علاقے میں موسم بارش میں پانی کی نکاسی کا ایک کافی اہم مسئلہ گزشتہ کئی سالوں سے رہا ہے، جس کے حل کے لیے گزشتہ سال رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے راتوں رات شہر کا دورہ کیا اور اس مسئلے کے حل کے لیے خصوصی فنڈز کو منظور کروایا۔ بودھن روڈ میں کافی علاقوں میں پانی آیا، مجھے پتہ چلا۔ جیسے مجھے معلوم ہوا کہ میں حیدرآباد سے یہاں تک آ گیا ہے، مجھے پتہ چلا کہ ناگارم ایریا میں کچھ گھروں میں بھی پانی آیا، تو اس کو اگر آگے آج رات یا کل اگر بارش آئیں گے تو ان کو کیسا سیف جگہ میں رکھنا ہے۔ جتنا بھی پانی آئیں گے اس کے لیے پورے آفیسرز تمام ہم لوگ ریڈی ہے اس کو فیس کرنے کے لیے، آپ کو کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے ایک حصے کے طور پر آج بودھن روڈ پر ایک اور 46 لاکھ روپے کی لاگت سے CC ڈرین کے کاموں کا آغاز کیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ موسم برسات سے قبل برق رفتاری کے ساتھ ان کاموں کو تکمیل کریں۔ واضح ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے ان کی جانب سے اس سے قبل 2 CC ڈرین کے کام انجام دیے جا چکے ہیں، جس کے سبب کافی حد تک اس مسئلے کا حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ آج اس افتتاحی تقریب میں میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس شیخ الفاضل، کارپوریٹر محمد منور علی، میئر ارشاد علی سمیر، ریاض احمد، سید رفیع الدین، شیخ سلیم، ہارون خان، محمد عبدالقدوس، TRS کارپوریٹر ببلو خان، حافظ خان، TRS قائد اکبر خان، امتیاز و دیگر موجود تھے۔ نظام آباد شہر میں بودھن روڈ سے لے کے مائنارٹی اسکول ہوتے ہوئے اربن پارک تک 7 کروڑ روپے کا سینکشن کیا گیا ہے، اور 1 کروڑ وینکٹ راؤ نگر پینٹر کالونی ڈرائیور کالونی سے لے کے بابن صاحب پہاڑی روڈ کو جوڑا جائے گا، اور یہ ڈبل روڈ بنے گا۔ اس سے کافی لوگوں کو یہ ناگارم ایریا میں جو ہے ڈرائیور کالونی، پینٹر کالونی، وینکٹ راؤ نگر، یہ بابن صاحب پہاڑی، سب لوگوں کو بہت سہولت ہوگا۔ اتنا بڑا رقم لگا کے اس کے ساتھ ڈرینس بھی ہوں گے، کلورٹس بھی ہوں گے، روڈز بھی ہوں گے،
اس سے پہلے ڈیری فارم کا روڈ بھی جیسے کیے اور یہ روڈ بھی جلد سے جلد ختم ہو جائے گا. ٹینڈر بھی ہو گیا اس کا, آج کام کا شروعات ہے. اور یہ ایریا کے لوگوں سے گزارش یہ ہے سب لوگ اچھا کوآپریٹ کر کے یہ روڈ کو بنانا ہے. آپ کے ساتھ کارپوریٹر رہیں گے, سارے آفیسر رہیں گے, ڈپٹی میئر رہیں گے, میئر رہیں گے, سب لوگ رہیں گے. کوئی بھی کسی چیز کی بھی تکلیف نہیں ہوئے ویسے ایک کام کو آگے لے کے جانا ہے. اور ایسا کر کے ہم نظام آباد شہر کو آگے لے کے جا سکتا ہے. جیسے ہم نے وعدہ کیا ہے نظام آباد شہر کو ایک سندر شہر بنائیں گے. ہمارے وعدہ ہے آگے بھی ایسے کام کریں گے. خدا حافظ, شکریہ, جے تلنگانہ. کامیابی کے لیے محنت و لگن کی ضرورت, تیز رفتار دنیا کے ساتھ چلنے کی, وقت کے ساتھ ساتھ بدلنے کی ضرورت. محکمہ اقلیتی بہبود و CEDM کی جانب سے TS ٹیٹ مفت کوچنگ کے افتتاحی تقریب سے دانشوروں کا خطاب. آج تبارک ہائی اسکول ہتائی پر CEDM سینٹر فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آف مائنارٹیز عثمانیہ یونیورسٹی محکمہ اقلیتی بہبود حکومت تلنگانہ کی جانب سے TS ٹیٹ مفت کوچنگ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. افتتاحی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی موظف DEO MA رشید, لیکچرر محمد نصیر صاحب, ارشد مجید و دیگر نے شرکت کرتے ہوئے طلباء کو مفید مشوروں سے نوازا. یہ کوچنگ 7 جون تک جاری رہے گی, جس کے اوقات دوپہر 2 بجے تا شام 7 بجے تک رہیں گے. ایسے اقلیتی امیدوار جو TS ٹیٹ کے لیے رجسٹر کر چکے ہیں اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. حکومت کی جانب سے مقرر کردہ تدریس کے ماہر اساتذہ کی خدمات اس کے لیے حاصل کی جا رہی ہیں. گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے D.Ed اور B.Ed کیے ہوئے طلباء و طالبات کو ٹیٹ کی کوچنگ کا سینٹر جو ہے تبارک ہائی اسکول نظام آباد میں رکھا گیا ہے. یہاں پر جو ہے آج اناگرل فنکشن ہوا ہے تاکہ یہاں پر جو ہے بچوں کو ٹیٹ کی کوچنگ دی جائے. اس کے اندر پیپر 1 ہے, پیپر 2 میتھس اور سائنس ہے, اور پیپر 2 میں سوشل اسٹڈیز ہے. اس طرح سے یہاں پر جو ہے قابل اور ایک دم ماہر اساتذہ کا جو ہے انتخاب کیا گیا. اردو کے لیے عبدالرحمن داؤدی صاحب ہیں, انگلش کے لیے فیروز صاحب ہیں, اور پیڈاگوجی یعنی جو سائیکالوجی سبجیکٹ ہے اس کے لیے جو ہے عبدالرشید صاحب ہے, سابقہ DEO. اور سوشل کے لیے ہمارے پاس جو ہے محمد مجیب الدین صاحب کو یہاں پر وہ یہاں پر کلاس لیں گے. اور میتھس کے لیے ہمارے یوسف صاحب ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں قابل ہیں. سائنس کے لیے ہم لوگ جو ہے عبدالعلیم صاحب کو اور محمد ارشد صاحب کو جو ہے یہاں پر ہم انتخاب کرے ہیں, اور ان کو جو ہے ان سے وقت لیے ہیں تمام اساتذہ سے, تاکہ یہاں پر جو ہے بچوں کو جو ہے بہترین تعلیم اور ان کو کوچنگ دی جائے. ہمارے پاس تقریباً 500 سے زیادہ انرول ہے طلبہ. اس کے لیے جو ہے ہم نے ان کے الگ الگ بیچز بنائے ہیں تاکہ جو ہے ان کو الگ الگ جو ہے سبجیکٹ کے حساب سے ان کو کوچنگ آسانی سے دی جائے. اس کے لیے یہاں پر بہتر سے بہتر جو ہے انتظام یہاں پر کیا گیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ جو ہے طلبہ جو ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے. آج 16 سے یہ اسٹارٹ کلاسز ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ کلاسز جو ہے 7 جون تک چلیں گے. 7 جون کو جو ہے ان کا جو ہے ایگزام بھی ہمارے پاس ایک ٹیسٹ آخری میں جو ہے CEDM کی طرف سے ایک ٹیسٹ بھی لیا جائے گا جو ہم نے کوچنگ دی ہے اس کا پرفارمنس دیکھنے کے لیے. تو وہ آخری دن ان کا ٹیسٹ بھی ہوگا. یہ ہمارے پاس کوچنگ جو ہے گزشتہ 10-12 سال سے ہمارے پاس چلتی ہے. ہم اس کے علاوہ بھی جو ہے CEDM کی طرف سے BA انجینئرنگ یعنی نیٹ اور MSET کی کوچنگ بھی ہمارے پاس دی جاتی ہے. انشاءاللہ اگر اس کا بھی سینٹر ہمیں دیا گیا تو وہ بھی ہم جو ہے یہاں پر چلائیں گے. تو اس طرح سے جو بھی ہمارے پاس سینٹر دیا جاتا ہے CEDM ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے, تو ہم جو ہے اس کو بخوبی جو ہے بہتر انداز میں اس کو چلاتے ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پاس سے ہمارے سینٹر سے بہت زیادہ بچے جو ہے کامیاب ہو کے نکلیں گے. یہی میری جو ہے تمام سب کو جو ہے میسیج میرا ہے. اور جن جن لوگوں نے یہاں پر انرول کیا ہے وہ تمام سے ہماری گزارش ہے کہ وہ فوراً ان چینل کے تحت سے میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ تمام لوگ جو انرول کیے ہیں CEDM میں اور ہمارے سینٹر کا انتخاب کیے ہیں نظام آباد تبارک ہائی اسکول میں,
तो उनसे गुजारिश है कि वो फौरी जो है क्लासेस अटेंड कर लें और हमारे पास आके अपने अपने दस्तावेज़ात पेश करें और क्लासेस में हमारे क्लासेस को अटेंड करते हुए फ़ायदा उठाएं। IBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप में मुसलसल 5-0 के साथ निखत जरीन की कामयाबी का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के बॉक्सर को शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में दाखिल। फखरी निजामाबाद बॉक्सर निखत जरीन ने IBA वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप तुर्की में शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा है और मुसलसल 3 मुकाबलों में 5-0 के साथ कामयाबी दर्ज करवाई है और सामने वाले बॉक्सर को एक भी पॉइंट बनाने का मौका तक नहीं दिया। और आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इन्होंने इंग्लैंड की बॉक्सर चार्ली डेविसन को कोई पॉइंट हासिल होने का मौका नहीं दिया और पूरे मुकाबले में उन पर हावी रही और शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज यानी 15 मई को हुए मुकाबले की थकान के बावजूद भी इन्होंने आज के मुकाबले में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल में दाखिला हासिल किया और इनकी शानदार कामयाबी के सिलसिले पर हिंदुस्तानी बॉक्सर्स में खुशी की एक लहर दौड़ रही है और इनके हौसलों में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला KCR की क़यादत में ख़वातीन के लिए तहफ़्फ़ुज़ और माशी खुद कफ़ालत रियासत में नाफिज़ फलाही स्कीमात में ख़वातीन को फ़रोग़। सोशल मीडिया पर हरासानी की शिकायत करने में हिचकिचाहट महसूस न करें, MLC के कविता का खिताब। रियासत तेलंगाना में TRS हुकूमत ने न सिर्फ ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया बल्कि हर शोबे में इनको अव्वल दर्जा फ़राहम किया है। फलाही स्कीमात में भी ख़वातीन को अहमियत दी जा रही है। ख़वातीन को हर किस्म की हरासानी से महफूज रखने और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने कई इक़दाम किए हैं। इन ख्यालात का इज़हार साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कल्वाकुंतला कविता ने न्यूज़ 18 और ट्रू कॉलर की जानिब से होटल ताज कृष्णा में मुनक़िदा प्रोग्राम कॉल इट आउट इट्स नॉट ओके से बातचीत के दौरान किया। MLC कल्वाकुंतला कविता ने कहा कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में हम ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं और माली खुद कफ़ालत भी। इन्होंने कहा कि रियासत में नाफिज़ फलाही स्कीमों में ख़वातीन को बड़ा फ़रोग़ दिया जा रहा है। ख़वातीन के लिए पेंशन, 39 डबल बेडरूम मकानात हमारी अहम तरजीहात है। तेलंगाना में खातून जूनियर लाइनमैन, 39 महकमे पुलिस और कानकने जैसे तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि TRS हुकूमत ने न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत भर में ख़वातीन व अतफ़ाल को हरासानी से महफूज रखने के लिए शी टीम्स कायम किए हैं। इसके साथ ही साइबर सेल भी कायम किए। कविता ने कहा कि साइबर क्राइम सिर्फ मेट्रो शहरों तक ही महदूद नहीं है। जहाँ जहाँ फ़ोन और इंटरनेट की रसाई होगी वहाँ साइबर क्राइम यकीनी तौर पर होगा। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ख़वातीन को तालीम याफ्ता बनाए और इन्हें इस साइबर जराइम से वाकिफ करवाए। रुकन कौंसिल ने ख़वातीन से अपील की कि अगर इन्हें कोई भी फ़ोन कॉल या मैसेज के जरिए हरासा करता है तो परेशान ना हो बल्कि इन लिंक्स और पैगामात के स्क्रीनशॉट अपने पास रखें और पुलिस से रब्त पैदा करते हुए इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज करवाए। छेड़छाड़ के मामलात में मनचले अफराद के खिलाफ शी टीम्स बेहतर अंदाज में कार्रवाई कर रही है। कविता ने तालीम पर जोर देते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता दौर में वो हर गाँव में रहने वाले खातून को तालीम हासिल करते हुए लैपटॉप पर काम करते देखना चाहती है। TRS कायदीन ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए सिर्फ आलमी यौम ख़वातीन पर ही आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए बल्कि हर दिन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इनमें शौर बेदारी के लिए सही करनी चाहिए। रुकन क़ानून साज़ कौंसिल कल्वाकुंतला कविता ने ख़वातीन को हरासानी से रोकने के लिए न्यूज़ 18 और ट्रू कॉलर की जानिब से आगाज़ करदा मुहिम कॉल इट आउट इट्स नॉट ओके पर मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों बल्दी डिवीज़न 11, 12 और 13 में 7 करोड़ की लागत से कामों का आगाज़। डिवीज़न नंबर 12 और 13 में तरक्याती कामों के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, मेयर नीतू किरण, मुकामी कॉर्पोरेटर मीर इरशाद अली समीर, हारून खान ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर नीतू किरण से इजहार तशक्कुर किया। डिवीज़न नंबर 12 से डिवीज़न नंबर 13 तक मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की तामीर 7 करोड़ रुपए से अमल में लाई जाएगी। साथ ही साथ कलवर्ट और ड्रेन के काम भी इसी फंड्स के साथ किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर
کارپوریٹر سمیر احمد نے رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، میئر نیتو کرن کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہارون خان نے کہا کہ ڈویژن نمبر 13 میں عوام کو سڑکیں تعمیر کرتے ہوئے بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مقامی عوام نے سمیر احمد کی گل پوشی و شال پوشی کی۔ اس پروگرام میں ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، کارپوریٹر ٹاؤن صدر شکیل احمد فاضل، انچارج کارپوریٹر محمد منور علی، عبدالسلیم، عبدالعلی باغبان، محمد مستحسن، ریاض احمد، افسر بیگ، کارپوریٹر TRS پارٹی محمد عبدالقدوس، TRS قائدین اکبر خان، محمد حفیظ الدین، شیخ صادق و دیگر موجود تھے۔ آج ڈویژن نمبر 11، 12 اور 13 اور کھلا روڈ پر مکمل جو منسپل پٹنہ پرگتی کے تحت جو کام کا اناگریشن کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی MLA بیگالہ گنیش گپتا صاحب تھے اور ساتھ ہی ساتھ میئر میڈم نیتو کرن میڈم اور ڈپٹی میئر ادریس خان صاحب اور نوڈا چیئرمین پربھاکر صاحب اور ہم تمام ہی کارپوریٹر۔ خوشی کی بات ہے یہ جو کام ہو رہا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے جو کام رکے ہوا تھا، خصوصاً مدینہ عیدگاہ کو جو لنک روڈ تھی بودھن روڈ سے، جس کی سخت ضرورت تھی، جس کی وجہ سے یہ کام کو سینکشن کیا گیا، جس کی لاگت 7 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ڈویژن نمبر 12 میں ایک کیوں گزشتہ جو بارش کا مسئلہ آیا تھا وہ دیکھتے ہوئے ہمارے سمیر جو اس 12 ڈویژن کے کارپوریٹر ہے، ان کی نمائندگی پر ایک بڑی ڈرین، اسٹرانگ واٹر ڈرین کا بھی اناگریشن ہوا اور ساتھ ہی ساتھ بودھن روڈ پر جو پانی جمع ہوتا تھا اس میں ایک کلوٹ لگایا گیا، جس کی وجہ سے وہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، وہ بھی سال ہوا۔ ایسے بہت سارے کام جو گزشتہ 8 سال سے 7 سال سے ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں نظام آباد میونسپل میں MIM اور TRS مل کر، جس کی کوئی جو گزشتہ جو میعادوں میں جو کام نہیں ہوئے تھے وہ تمام ہی کام ہم یہ 7 سالوں میں کرتے آئے ہیں اور بھی بہت کام کرنے باقی ہے انشاءاللہ۔ اور بھی ڈویژنوں کا احاطہ کرتے ہوئے یہ BT روڈوں کا جال کھینچا جا رہا ہے، جس کا آپ کل اور ایک بھی اناگریشن ہے انشاءاللہ۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی جتنا بھی ہو سکتے زیادہ سے زیادہ کام ہم کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ محلے کے ہر وارڈ کے اپنے جو چھوٹے بلدی مسائل ہیں اس کے لیے آپ ایریا کارپوریٹر سے رجوع ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو بہت سارے کام ابھی کرنے باقی ہیں، ہم نے ہمارے صدر محترم اسد الدین اویسی صاحب سے بھی نمائندگی گزشتہ کی ہے، جس کی انہوں نے پازیٹیو ریپلائی کیا الگ سے ہمارے نظام آباد میونسپل کارپوریشن کو فنڈ دلانے کا، کیونکہ KTR جو ہمارے میونسپل منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں بھی زیادہ سے زیادہ فنڈ الاٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ہم کچھ دنوں میں اور ہمارے اسد الدین اویسی صاحب کو لے کر KTR صاحب کے پاس جا رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ فنڈ لا کر بنیادی سہولتوں کو میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں۔ شکریہ۔ ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کی صدارت میں منعقدہ پرجوانی پروگرام کو مثبت رد عمل۔ نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی کی صدارت میں منعقدہ پرجوانی پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر چترا مشرا و دیگر نے مختلف موضوعات سے تعلق رکھنے والے شکایت کنندگان کی جانب سے دی گئی درخواستوں کو حاصل کیا۔ تاہم کلکٹر نے کہا کہ پرجوانی پروگرام کے تحت حاصل کردہ درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے ذمہ دار عہدیداران کو ہدایت جاری کی اور شکایت کنندگان کی جانب سے دیے گئے درخواستوں پر اقدامات عمل میں لانے کے تعلق سے درخواست کنندگان کو واقف کروانے کا اظہار کیا۔ 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پدمشالی کلیانہ منڈپ سے متعلقہ کاموں کا اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے لیا جائزہ۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا نے شہر کا دورہ کرتے ہوئے کوٹا گلی کے مارکندریا مندر کے پاس 50 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے پدمشالی کلیانہ منڈپ کا جائزہ لیتے ہوئے خصوصی پوجا پاٹ انجام دی۔ بات انہوں نے 50 لاکھ روپے مالیتی رقم سے تعمیر ہونے والے پدمشالی کلیانہ منڈپم کے کاموں کے تعلق سے ذمہ دار عہدیداروں سے تمام ترین تفصیلات حاصل کی۔ اس پروگرام میں نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، کارپوریٹرز دھرما پوری، پدمشالی سنگم سٹی کے صدر و نگران کار اسار، ستیہ پال، ہنمنٹلو، بھاسکر، دیوی، شیوا، گنگا راجو، بی مہیش، TRS قائدین و دیگر نے شرکت کی۔
ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سی ایم ریلیف فنڈ سے منظور ہونے والے CMRF چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ ویلپور دیہات سے تعلق رکھنے والے عوام ناساز طبیعت کے باعث ہاسپٹل میں شرعی طبی امداد حاصل کرنے والے مریضوں کو ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب سی ایم ریلیف فنڈ سے منظور کردہ CMRF چیکوں کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد CM KCR کی کامیاب ترین قیادت میں سطح غربہ سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت CM KCR نے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کروانے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا۔ رکن اسمبلی بیکالا گنیش گپتا کی دلچسپی اور مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر کی نمائندگی ڈویژن نمبر 12 کی قسمت چمکی۔ برق سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ ڈویژن میں ترقیاتی کام جاری۔ عوام میں خوشی کی لہر۔ ڈویژن میں جاری ترقیاتی کاموں پر انہوں نے پیش کیا اظہار تشکر۔ شہر نظام آباد کا علاقہ ڈرائیور کالونی، پینڈر کالونی، عیدگاہ مدینہ، یہ علاقہ شہر کے 9 آبادیات میں آتے ہیں، جہاں اس کے قیام کو کافی ایک عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ترقی کے نام میں نالیوں کا نظام تک موجود نہیں تھا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر کی قیادت میں ترقیاتی کام کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور آج ان کی نمائندگی پر رکن اسمبلی بیکالا گنیش گپتا کے ہاتھوں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر ادریس خان، صدر مجلس و بلدی فلور لیڈر شیخ الفاضل، مجلسی کارپوریٹر محمد منور علی، سید رفیع الدین، شیخ سلیم، ماجد صدیقی و دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی، جن کا شاندار پیمانے پر استقبال کیا گیا اور عوام نے بھی علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اظہار تشکر پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج MIM پارٹی کی نمائندگی پر جو کوشش چل رہی تھی کہ میرے سے زیادہ سے زیادہ یہ میری کوشش تھی کہ یہ مین روڈ جو ہے آج سے میں سمجھتا ہوں یہ 5-6 سال سے سخت حال میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر سے جو لوگ جاتے تھے آتے تھے بہت اعتراض کرتے تھے، بہت شکایت کرتے تھے کہ گاٹوں میں بیٹھ کوئی ڈیلیوری رہی، کوئی بیمار رہے، مجھے بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ تو میری لگاتار میری اور ہمارے ڈپٹی میئر، ہمارے صدر صاحب اور پورے کارپوریٹر یہ ارادہ کر رہے تھے کہ بہت جلد سے جلد اگر یہاں کا کام اسٹارٹ ہو جائے، اس لیے نمائندگی ہم لوگ MLA صاحب سے کرے۔ الحمدللہ MLA صاحب بھی حامی بھرے کہ ہم انشاءاللہ جلد سے جلد یہ کام کرائیں گے۔ اس کا ٹینڈر لگائے الحمدللہ ٹینڈر بھی ہو گیا اور آج اللہ کا یہ شکر کرنا ہے کہ آج اناگریشن بھی ہو گیا۔ اور میں پورے جیسا پینڈر کالونی ہے، ڈرائیور کالونی ہے، ممتاز نگر اور مدینہ عیدگاہ، یہ پورے ایریا کے لوگوں کو بولو گے جب میونسپلٹی جب آ کے کام کر رہی ہے، تھوڑا انکروچمنٹ ہے جو روڈ پہ آ گئے، یہ سہولت ہمارے واسطے ہوئیں گی۔ کچھ بھی انکروچمنٹ ہے تھوڑا بہت رہیں گا، اس کو ان کو ساتھ دیجیے، ان کا کنٹریکٹر کا ساتھ دیجیے تاکہ ان کام سکون سے کر سکے۔ بڑی روڈ ہے، آپ لوگوں کے واسطے سہولت ہوتی، نہ ہمارے واسطے ہوتی، نہ کنٹریکٹر کے واسطے ہوتی، نہ MLA صاحب کے واسطے ہوتی۔ بس آپ لوگوں کی سوچ کو آپ لوگوں کو سہولت ہونا بلکہ وہ سوچ رکھ کر MLA صاحب ایک روڈ بہت بڑی روڈ لگائے سو ہے، 7 کروڑ روپے کی روڈ ہے۔ الحمدللہ اس پہ میں ہمارے گنیش گپتا MLA صاحب اور میئر میڈم اور ہمارے جو یہاں پر آئے ہوئے ڈپٹی میئر صاحب ادریس صاحب اور شکیل صدر صاحب اور ہمارے پورے کارپوریٹر کا بہت بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ اناگریشن میں آئے۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ اور KK گارڈن کے بازو سے ایک جو بڑا نالا جا رہا تھا، اس سے بہت بڑی مشکل ساگر ہلز کو ہو رہی تھی، الحمدللہ وہ بھی سینکشن ہو گیا، اس کا بھی کام جلد سے جلد انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جانے والا ہے۔ اور کیونکہ ادھر پانی ساگر ہلز میں پورا پانی گھس جا رہا تھا، یہ کوشش بہت تھی کہ ہماری ڈپٹی میئر صاحب کی، ہمارے شکیل صاحب کی اور کارپوریٹر کی کہ جلد سے جلد کام ہو جائے، اور وہ بھی کام انشاءاللہ جلد سے جلد اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ضلعی TR صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حیدرآباد میں رہائش پذیر ریاستی وزیر ایرا بیلی دیاکر راؤ سے ملاقات کی وہ جدید گرام پنچایت بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش۔ ضلعی TR صدر آرمور رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حیدرآباد میں رہائش پذیر ریاستی وزیر ایرا بیلی دیاکر راؤ سے ملاقات کرتے ہوئے حلقہ اسمبلی میں ہونے والے ترقیاتی کاموں سے واقف کرواتے ہوئے جدید گرام پنچایت بھون کی تعمیر کے لیے فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کی خواہش کی۔
भीमगल मंडल के मुकाम पर दलित इत्तेहाद कमेटी के ज़ेर निगरानी में कायदीन ने हिंदुस्तानी आयन की तौहीन करने वाले MP डियरविन का अलामती पुतला किया नजर आतिश। मंडल के मुकाम पर दलित इत्तेहाद कमेटी के ज़ेर निगरानी में कायदीन ने MP डियरविन की जानिब से हिंदुस्तानी आयन की तौहीन करने पर सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि जाली सर्टिफिकेट के जरिए MP का ओहदा हासिल करने वाले रुकन पार्लियामेंट डियरविन हिंदुस्तान के आयन में तब्दीली लाने की बात से गुरेज न करने की सूरत में मंडल के किसी भी मुकाम पर आमद के मौके पर रुकावट डालने के अलावा घेराव करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में दलित इत्तेहाद कमेटी के सदर P नवीन, गंगाधर, JJ नरसैया, वाइस प्रेसिडेंट M श्रीनिवास, सेक्रेटरी G भागेश, K रमेश, M प्रशांत, B अरुण, राजेंद्र व दीगर ने शिरकत की। ఇలాంటి విషయాలు ఎవరైనా సరే రాజ్యాంగ ద్రోహులు మరొకసారి భారత రాజ్యాంగాన్ని మారుస్తాము, మేము కొత్తగా రాస్తాము అని అంటే మాత్రము మేము దళితులుగా ఈ దళిత సంఘటనగా మేము भीमगल मंडल के मुकाम पर डॉक्टर व दीगर अमले ने वबाई अमराज से महफूज रहने के लिए शोर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मंडल के मुकाम पर डॉक्टर व दीगर अमले ने 16 मई को डेंगू से बचाव के कौमी दिन के मौके पर शोर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मंडल से मुताल्लिका मौज़ूआत में मुक़ीम अवाम को मच्छरों पर काबू पाने के अलावा मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए शोर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर मौजूदा माहिरीन ने कहा कि अमराज की रोकथाम के लिए हम अपने आप को तैयार करें, क्योंकि अमराज हमारी ही लापरवाहियों और काहलियों के जरिए ही हमलावार होते हैं। छोटी छोटी बातें ही अमराज को रोकने में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। जब तक हम साफ सफाई पर तवज्जो नहीं देते, हम खुद को महफूज और सेहतमंद नहीं रख सकते। इसीलिए हर एक फर्द इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत घर की इतराफ इकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर अजय पवार, PHNO, आयशा रफात व दीगर ने शिरकत की। ఏంటంటే ఈ డెంగ్యూ అనేది మనం నిర్ధారించి తర్వాత దాన్ని నివారించవచ్చు। సో ఎలా అయిందంటే ఫ్రైడే అనేది ఉంటుంది, మాకు ఎవ్రీ వీక్ ఉంటుంది। సో దాని భాగంగా మేమైతే వర్క్ చేస్తున్నాం। ఆశా కార్యకర్తలు అండ్ ANMs అందరూ ఫ్రైడే చేస్తున్నారు। प्रजावाणी के तहत हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करने के लिए ZP CEO साया गौड़ ने जिम्मेदार ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले कामरेड्डी के दफ्तर में ZP CEO साया गौड़ के ज़ेरे निगरानी में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में जिम्मेदार ओहदेदारों ने मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम से दरख्वास्तें हासिल की, जिस पर ZP CEO ने कहा कि प्रजावानी के तहत अवाम की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल करके शिकायत कुनिनगान को इंसाफ फराहम करे और तातुल का शिकार दरख्वास्तों को फिलफुर हल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में कलेक्टर AO रविंदर, जिले ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती फलाह स्कीमात से मुतासर होकर बालकोंडा हल्के के BJP कांग्रेस पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की तरक्याती खिदमात से मुतासर होकर बालकोंडा हल्के के BJP कांग्रेस व दीगर पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिस पर इन्होंने TRS पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन को गुलाबी कंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब दूरअंदेशी के तहत रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात से मुतासर होकर अवाम व दीगर अपोजिशन जमातों से वाबस्ता कायदीन जोग दर जोग TRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। ఈ దేశంలో 3 రాష్ట్రాల్లో, అది రాజస్థాన్ కావచ్చు, ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, మహారాష్ట్రలో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కావచ్చు, ఇట్లా వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులు కూడా ఉన్నారు। ఆ 3 రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలంగాణలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ఏమీ జరగట్లేదు। 10 సంవత్సరాలు ముందున్నప్పుడు చేయలేదు, ఇప్పుడు వాళ్ళున్న రాష్ట్రాల్లో చేయట్లేదు। కానీ మొన్న రాహుల్ గాంధీ వచ్చి ఏవేవో హామీలు ఇచ్చిపోయినాడు, చూసేటోళ్ళకు కూడా అర్థమవుతా ఉన్నారు। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने RR चौरास्ते पर प्रीसन मंडी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाया।
निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने RR चौरास्ते पर प्रेसान मंडी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में लाते हुए तमाम तरीन सहूलियात के साथ रेस्टोरेंट का क़याम अमल में लाने पर मुबारकबाद दी और जिले में मुकीम अव्वाम प्रेसान मंडी रेस्टोरेंट का मुशाहिदा करके इस जायके से लुत्फानंदोज होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स के उमर रानी, मुंतजिमीन, सुमन और TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। నాల్కల్లో ప్రిజన్ అనే రెస్టారెంట్ సుమన్ అండ్ సునీల్ అనేటటువంటి యువకులు ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్తో మరి ఇక్కడ రెస్టారెంట్ తీసుకొని నిజామాబాద్ నగరవాసులకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఇది వినూత్నంగా జైలు ఏ విధంగా ఉంటుందో అదేవిధంగా ఆ బ్యారాక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయో దాన్ని డిజైన్ చేసి కొత్త కొత్త ఆలోచనలతోని అంటే రొటీన్గా కాకుండా ఒక నూతన ఒరవడితో ముందుకొచ్చి మరి ఆ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని వచ్చారు. మరి ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ని నేను హైదరాబాద్లో కూడా నేను చూడలే. వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తా ఉన్నా. मुदल मंडल के तरवड़ा देहात में पुलिस का कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन, दस्तावेजात की अदम मौजूदगी पर 105 मोटरसाइकिल, 2 टाटा मैजिक के अलावा 8 ऑटोस व गुटके को जब्त करने का भैंसा इंचार्ज DSP जीवन रेड्डी ने किया इंकशाफ। हल्के मुदल के मौजे तरवड़ा में आज सुबह सादिक के अव्वलीन सातों में पुलिस की जानिब से कार्डन सर्च का इनेकाद अमल में आया। मज़कूरा कार्डन सर्च DSP भैंसा जीवन रेड्डी की निगरानी में मुनाकिद हुआ। पुलिस ने आज मौजे तरवड़ा में कार्डन सर्च के दौरान पुलिस को 105 मोटरसाइकिल, 10 ऑटो के अलावा गुटके को जब्त कर लिया। पुलिस ने गाड़ियों के दस्तावेजात की तनक़ीद की और जो गाड़ियों के दस्तावेजात सही न होने पर पुलिस ने जुर्माने आयद के। इस मौके पर DSP जीवन रेड्डी और सर्कल इंस्पेक्टर मोदुल के विनोद ने अवाम से बात करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए अवाम को तकलीफ देना नहीं है बल्कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, क्योंकि बगैर दस्तावेजात की गाड़ी रखना या चलाना गैर कानूनी है। के विनोद ने अवाम को समझाते हुए कहा कि अगर बगैर दस्तावेजात की गाड़ी दौरान सफ़र हादसा का शिकार होती है तो इसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इंस्पेक्टर के विनोद ने गाड़ी मालिकीन से अपील की कि वो गाड़ियों के दस्तावेजात दुरुस्त रखें ताकि वक्त ज़रूरत काम आ सके। बगैर दस्तावेजात के गाड़ी चलाना खिलाफ कानून है। ఈ కమ్యూనిటీ కాంటాక్ట్ ప్రోగ్రాంలో డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది. మీది మెయిన్ హైవే మీద ఉన్న విలేజ్. మా సిఏ గారు చెప్పారు ఇక్కడ కొద్దిగా యాక్సిడెంట్లు ఎక్కువనే జరుగుతాయి, ఎందుకంటే డబుల్ రోడ్ ఉన్నది, వెహికల్స్ కూడా బాగా మూవ్మెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు అంతా గ్రామంలో పకడ్బందీగా సీసీ కెమెరాలు పెట్టి ఇచ్చినందుకు మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మీ సర్పంచ్ గారికి, మీ గ్రామ ప్రజలందరికీ మా యొక్క ధన్యవాదములు. సీసీ కెమెరాలు మీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక్క సీసీ కెమెరా ఎంతమంది పోలీసులతో సమానం చెప్పండి? 100 మంది పోలీసులతో సమానం. बारिश से मुतासरा धान को किसान खुश्क करके धान खरीदारी मराकज़ को लाने का जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर राव ने किया इजहार। जिले निजामाबाद के एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता शब होने वाली बारिश से सुबह के अव्वलीन सातों में 60 सेंटर्स में धान गीली होने का इजहार करते हुए बारिश से मुतासरा धान को किसान खुश्क करके धान खरीदारी मराकज़ को लाने की ताकीद की। ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్స్ కూడా కొంత వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ ప్రదర్శించారు. కొన్ని ఎక్కడైతే రైస్ మిల్కి పంపించినటువంటి లారీలు ఉన్నాయో టార్పలిన్లు కప్పకపోవడం వల్ల కూడా కొంత ధాన్యము నష్టం జరిగింది. సో సుమారు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారంగా 25 వెహికల్స్ లారీస్లలో మనకు తడిసిన ధాన్యము అంటే ధాన్యం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత తడిసిపోయింది. సో ప్రతి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్ మీద ప్రతి వెహికల్కి కూడా మన పెనాల్టీ వేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే అదనంగా వెహికల్స్ పెట్టమని చెప్పి కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ కాంట్రాక్టర్స్కి చెప్పడం జరిగింది. సో వాటిని కూడా ఖచ్చితంగా అదనపు వెహికల్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ బ్యాలెన్స్ని లిఫ్ట్ చేసే విధంగా ఇంకా చర్యలు తీసుకుంటాము. సుమారుగా జిల్లాలో ఇంకొక 1.5 to 1.6 lakhs ధాన్యాన్ని మనము ప్రభుత్వం ద్వారా కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి అంచనా వేయడం జరిగింది. तेलंगाना रेड्डी संगम के जेर निगरानी मुनक्किद होने वाले रेडला महासंग्राम जलस्याम को कामयाब बनाने के लिए रेड्डी संगम मुत्तहदा प्लेटफॉर्म स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट एन करुणाकर रेड्डी ने की अपील। मुत्तहदा प्लेटफॉर्म की सदर एन संतोष रेड्डी के अहकामात के मुताबिक रियासती प्रचार कमेटी चेयरमैन मेघा बागा रेड्डी ने जिले निर्मल के सोन मंडल व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सदर व मेंबरान से मुलाकात। इस मौके पर इन्होंने इस माह की 27 तारीख को मेडचल में मुनक्किद होने वाले जलसे से मुताल्लिक़ पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाते हुए कहा कि मेडचल में इस माह की 27 तारीख को मुनक्किद होने वाले जलसे आम में भारी तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। రెడ్డి సంఘాల ఐక్య వేదిక
మేడ్చల్లో జరగబోయే మహాసభకు మా ఈ నిర్మల్ జిల్లా సోన్ మండలం సిద్ధగుండ గ్రామం నుంచి రెడ్డి కుక్కరమ్మ తరలి వెళ్ళి ఆ రెడ్డి ఆశయాలను సాధించుకుంటామని शहर के सखी सेंटर से रब्त पैदा करने वाले हर एक को इंसाफ फराहम करने का जिले जज सुनीता कुंचाला का खिताब। शहर के सखी सेंटर में क़याम अमल में लाए गए इजलास से जिले जज सुनीता कुंचाला ने खिताब करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस के ज़ेरे निगरानी में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद के तहत शऊर बेदारी अमल में लाने के अलावा लड़कियों पर होने वाले मुसलसल हमलों की ताल्लुक़ से आगाही करवाते हुए ख़वातीन को मजबूत व मुस्तहकिम बनाया जा रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि सखी सेंटर से रब्त पैदा करने वाले हर एक को इंसाफ फराहम किया जाएगा। इसी तरह से लीगल सर्विस अथॉरिटी के तहत मुतासरा ख़वातीन की भरपूर रहनुमाई करते हुए इंसाफ फराहम करने का इजहार किया। ఎంతవరకు మనం తల్లిదండ్రులుగా మన బాధ్యతలను పూర్తిగా నెరవేరుస్తున్నాం అనేది కూడా అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇట్లాంటివన్నీ మీరు నలుగురిలో తిరిగినప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళకి మీకు ఒక సఖీ సెంటర్కి వస్తేనే చెప్పాలి, లేకపోతే ఒక లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి వస్తేనే చెప్పాలని కాదు. మీరు మీ ఇంటి దగ్గర ఇప్పుడు చాలా మంది దగ్గర కిట్టి పార్టీస్ జరుగుతున్నాయి. 4-5 ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. మీకు అందరూ ఒక 10 మంది కలిసి ఎప్పుడో ఒకసారి పండగకో పబ్బకు అందరం కలుస్తుంటాం కదా. అట్లాంటప్పుడు ఒక్క 10 నిమిషాలు మీరు మిగతా పార్టీ ఎంటర్టైన్మెంట్, పాటలు, డాన్సులు, ఫుడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటన్నింటిలో కాదు ఒక 10 నిమిషాలు ఇట్లాంటి వాటి గురించి కూడా మీరు డిస్కస్ చేయగలిగితే మన పిల్లల్ని మనమే కాపాడుకునే పరిస్థితి. शहर में होने वाली गैर मौसमी बारिश से मुतासरा फसल की नुकसान की तलाफी करने का किसानों ने हुकूमत से किया मुतालबा। जिले निजामाबाद में गुज़िश्ता शब होने वाली गैर मौसमी बारिश से श्रद्धानंदगंज मार्केट कमेटी में किसानों की जानिब से लाई गई फसल मुकम्मल तौर पर भीग जाने के बायस किसानों को भारी नुकसान पहुंचने की वजह से किसानों ने हुकूमत से नुकसान की तलाफी करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ओहदेदारान की जानिब से धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी अमल में लाने की ताख़ीर करने की बिना पर ही फसल नुकसान होने का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में खदमात अंजाम देने के दौरान फौत होने वाले मुलाजिम के अफराद ख़ानदान को बैंक स्टाफ की जानिब से 1 यौम की तनख्वाह चेक की शक्ल में किया हवाले। जिले निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक बिचकुंदा शाख में स्टेट मैनेजर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले एस गंगाराज अचानक फौत होने के बिना पर तमाम बैंक स्टाफ ने 1 यौम की तनख्वाह एस गंगाराम के अफराद खानदान को चेक की शक्ल में हवाले किया। इसी तरह से बांसवाड़ा शाख में खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद महमूद के अचानक साना इर्तहाल पर तमाम बैंक स्टाफ ने 1 यौम की तनख्वाह मरहूम महमूद के अफराद खानदान को हवाले किया। और इस मौके पर मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पुचराम भास्कर रेड्डी ने फौत शुदा अफराद खानदान के मेम्बरान को 25,000 रुपये नकद रकम हवाले की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सरखे पर। रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के अखलाती इलाके में तकरीबन 8 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज। अवाम में खुशी की लहर, शहर की तरक्की ही मेरा मकसद किया इजहार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर इदरीस खान हमरा मौजूद। बोधन रुकन असम्बली शेख आमिर ने गौतम बुद्ध मंदिर की तामीर के लिए 4 लाख रुपए फंड फराहम करने का दिया तयक़ुन। मुत्तहदा जिले निजामाबाद व कामारेड्डी में प्रजावानी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद। IBF वर्ल्ड वुमेन बॉक्सिंग चैंपियन की सेमीफाइनल में बॉक्सर निखत जरीन दाखिल। हर मुकाबले में 5-0 से कामयाबी दर्ज करवाई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।